Bonjour mes élèves. Alors aujourd'hui, on va commencer notre leçon, la chaleur et la température. Donc, comme l'habitude, on va poser quelques questions avant de commencer notre leçon. On va faire une situation problème. Alors, le son de touche nous permet de distinguer l'eau froide de l'eau chaude, mais ne permet pas de classer avec précision plusieurs échantillons d'eau chaude ou d'eau froide. يعني أنه لا يمكن استعمال اليد من أجل معرفة هل الجسم عنده درجة حرارة مرتفعة أو منخفضة. والدليل على ذلك مثلا هذه التجربة، إذا كانت هذه اليد في الماء الساخن ديناها الماء الدافئ ستحس بأن الماء الدافئ بارد، والآتية من الماء البارد عندما تأتي إلى هذا المكان اللي هو ماء دافئ تحس بأن الماء الدافئ ساخن. بالتالي اليد غير أمينة لقياس درجة الحرارة. Donc le thermomètre peut repérer la température d'un corps de façon plus précise. Donc on va répondre à ces questions dans cette leçon. Quels sont les différents types de thermomètres? De quoi est constitué un thermomètre? Et comment repérer une température à l'aide d'un thermomètre? Et quelle est la différence entre la chaleur et la température? إذا إن شاء الله غادي نعرفوا مختلف أنواع المحارير، وكذلك من ماذا يتكون المحرار، وكيف نحدد درجة الحرارة باستعمال المحرار. وكذلك في النهاية سنعرف الفرق بين la chaleur et la température، يعني الفرق بين درجة الحرارة والحرارة. إذن بداية on va voir le type de thermomètre. Alors les types de thermomètre، كاين عندنا الترمومتر اللي كنسميوه thermomètre électronique، كذلك عندنا هذا النوع كيتسمى thermomètre à aiguille، عنده الإبرة لذلك سميناه aiguille هي الإبرة. وعندنا thermomètre à sonde، عنده هذا كيتسمى له sonde من أجل قياس درجة الحرارة. وعندنا هذا الآن اللي هو معروف اللي هو le thermomètre infrarouge. On peut repérer la température à distance، يعني عن بعد، ممكن قياس درجة الحرارة عن بعد. إذا لو thermomètre à liquide كاين عندي جوج أنواع ديال لي thermomètre à liquide. Il existe deux types de thermomètre à liquide، thermomètre à alcool وكاين عندي thermomètre à mercure، يعني ممكن نستعملو في هذا السائل المحراري ممكن نستعملو الكحول أو نستعملو الزئبق. الميركور هو الزئبق. إذا دو كوا إي كونستيتي ان تيرمومتر à liquide، مناش كيتكون المحرار اللي عنده السائل. دي ديسكريبسيون دو تيرمومتر à liquide. إذا عندنا تيب فان، وعندنا كذلك غرادياسيون، وعندنا ليكيد تيرمومتريك، وعندنا ريزيرفوار، وعندنا لينيتي اللي هي سيلسيس. يعني عندنا السامبول دو تيرمومتر، السامبول هو هذا الحرف اللي كنسميوه تيتا، إذا كيتسمى تيتا. Et l'unité isiale de la température est le degré Celsius. إذا غالبا تنعتمدوا على le degré Celsius. السامبول ديالو هي سي درجة. Alors, comment repérer la température d'un liquide à l'aide d'un thermomètre? Alors, activité expérimentale. Alors, premièrement, on détermine la sensibilité de thermomètre، la valeur de chaque division. شنو هي la sensibilité؟ هي شحال كتمثل واحد تدريجة من هنا لهنا، شحال كيمثل. إذا باش نعرفوها غادي ناخدو التدريجة الكبيرة ناقص التدريجة الصغيرة، وكنقسموها على عدد التدريجات اللي كاينين بين
80 مثلا و70 وشحال كاينين غنحسبو. إلا غنحسبو كنحسبو بين جوج تدريجات، ما كنحسبو واحد جوج، لا، ها واحد وهذا جوج وهذا 3 4 5 6 7 8 9 10. واضح؟ إذا غادي نديرو 80 ناقص 70 مقسوم على 10. إذا كتعطيني 10 على 10 كتعطيني 1 سيلسيوس. دونك لا سونسيبيليتي دو سو تيرمومتر اي 1 سيلسيوس. الآن بالنسبة ليا on place le réservoir du thermomètre dans le liquide et on attend la stabilité du liquide thermométrique. Alors هنايا إذا خصنا نوضعو الخزان بكامله في السائل وما خصوش يمس لينا هذا لي باغوا أو الجوانب ولا لو فوند ديال لو ريسيبيون، وكذلك نتسناو حتى يكون عندي لا ستابيليتي ديال الليكيد، يعني ما يبقاش يتحرك هذا الليكيد. واضح؟ عاد نبداو نقراو. إذا غادي ندوزو المرحلة مثلا الثالثة. on place l'œil horizontalement avec le niveau de liquide thermique. le niveau de liquide thermique هو هذا، وخصني يكون هاد العين تكون في سطح السائل المحراري اللي هي الوضعية B. on calcule on sait que عندي هنايا 70، إذا غادي تكون هنا 75 76 77، لأن كل تدريجة لا سونسيبيليتي ديال هاد الترمومتر هو 1 درجة. Alors, on va noter dans notre cahier comme l'habitude la chaleur et la température. Premièrement, alors le thermomètre. Le thermomètre, pour repérer la température d'un corps, on utilise le thermomètre. يعني كنستعمل الترمومتر إلا بينا نعرفو شحال درجة الحرارة ديال واحد الجسم. Il existe plusieurs types de thermomètres comme thermomètre électronique اللي شفنا قبيله، والترمومتر ليكيد عندنا فيه إما يكون بالميركور أو لا الكحول، وعندي الترمومتر انفراروج. إذا بالنسبة للعناصر ديال المحرار، إذا ديسكريت دي ترمومتر ليكيد عندي تيفان ثم غرادياسيون ثم ليكيد ترمومتريك وعندنا ريزيرفوار وعندي لينيتي اللي هي السيلسيوس. Alors on symbole la température par la lettre θ، يعني كنرمزو لدرجة الحرارة بالحرف θ. Et l'unité usuelle de la température est le degré Celsius de symbole C degrés. Alors l'utilisation du thermomètre. Alors pour utiliser le thermomètre, premièrement on repère la température d'un liquide selon les étapes suivantes. Alors la première étape, on détermine la sensibilité du thermomètre, la valeur de chaque division. يعني كنحددو la sensibilité شنو هي شحال كتمثل واحد تدريجة بالنسبة للمحرار. ثم la deuxième étape, on place le réservoir du thermomètre dans le liquide sans qu'il touche le fond de récipient ou ses parois intérieures. يعني كنوضعو الخزان ديال المحرار في السائل بلا ما يلمس لينا لا القاع ديال الإناء ولا الجوانب ديال الإناء. La troisième étape, on attend la stabilité du liquide thermométrique. يعني كنتسناو حتى يستقر مستوى السائل المحراري. Et on place l'œil horizontalement avec le niveau de liquide thermométrique et on note la valeur de la température. يعني كنوضعو العين في مستوى سطح السائل ونسجل درجة الحرارة اللي جاية في هذاك مستوى سطح السائل. إذن exemple باش نشوفو واش فهمنا. On considère la thermomètre de la figure ci-dessus, quelle est la sensibilité du thermomètre et quelle est la température de l'eau. Alors premièrement la réponse خصنا بعدا هذا. إذن أولا باش نحددو la sensibilité قلنا التدريجة الأولى ناقص تدريجة بين هاد جوج تدريجات، إذن غناخدو 60 ناقص 40 أولا 80 ناقص 60 ونقسموها على عدد التدريجات اللي كاينة بين هاد جوجات. وقلنا إلا بينا كنحسبو هاد البلاصة ها 1 ها 2 ها 3 ها 4 ها 5.
إذا عندي 5 تدريجات اللي كاينين بين 2 تدريجات كبار. إذا غناخد مثلا 60 ناقص 40 مقسوم على 5. إذا 60 moins 40 sur 5 égale combien؟ 20 sur 5 égale 4 sur 6. إذا la sensibilité ديال هاد الترمومتر هي 4 sur 6. Alors بالنسبة لدوزيامون لا température de liquide de l'eau هي كي درنا لها 48. إذا عرفنا دابا واش أنها هنا كاينه 40، هنا غادي تكون 44، هنا غادي تكون 48. إذا 48 سيلسيوس. لا température de l'eau هي 48 Celsius. Alors, quelle est la différence entre la chaleur et la température? C'est en se rapprochant de feu, la température de notre corps augmente. إذا ملي كنقتربوا للعافية درجة الحرارة ديالنا كتزاد رغم أننا لا نلمس هذه النار. إذا كيف ترتفع درجة حرارة أجسامنا رغم أننا لا نلمس هذه النار؟ إذا comment peut expliquer ça؟ إذا هذا هو السؤال اللي بينا نجاوبوا عليه. Pour répondre à cette question, on va utiliser une expérience. Alors, en chauffant l'eau, alors on prendra un thermomètre et de l'eau dans un récipient, et ça c'est le bec benzine pour chauffer l'eau. Alors, si on chauffe l'eau, on remarque que la température de l'eau augmente. La température de l'eau augmente. Alors, on dit que l'eau reçoit de la chaleur de bec benzine, c'est pour ça sa température augmente. Si on laisse l'eau dans l'air, alors après quelques minutes, on voit que la température de l'eau diminue. Donc, on dit que l'eau cède de la chaleur au milieu extérieur. Donc, l'eau perd la chaleur donc sa température est diminue. Alors, cet enfant-là, notre corps cède de la chaleur au milieu extérieur. C'est pour ça, la température de notre corps va être diminuée. Alors, la température de notre corps diminue. Et si notre corps reçoit de la chaleur de feu, alors la température de notre corps augmente. Finalement, un corps, si il reçoit de la chaleur, si un corps reçoit de la chaleur, sa température augmente. Et si un corps perd de la chaleur, sa température est diminuée. Si un corps perd de la chaleur, sa température diminue. Alors, la harara est la chaleur et darajat al-harara est la température. Donc, la chaleur, c'est une énergie thermique qui pouvant être reçue ou perdue par un corps. Et pour la température, se mesurer par un thermomètre. Alors, la chaleur, c'est une énergie بمعنى أن الحرارة هي طاقة تنتقل من جسم لآخر. عند اكتسابها ترتفع درجة الحرارة، وعند فقدان هذه الطاقة الحرارية تنخفض درجة حرارة الجسم. إذا conclusion on va écrire dans notre cahier la différence entre la chaleur et la température. L'expérience اللي درنا هي هذه. Alors, بالنسبة لنا l'observation et l'interprétation, en chauffant l'eau, document 1, sa température augmente car il reçoit de la chaleur de la flamme de bec benzine. Et en refroidissant l'eau, sa température diminue car il cède de la chaleur au milieu extérieur. Alors, la conclusion, la température et la chaleur sont deux grandeurs distinctes, différentes. Alors, la température est une grandeur physique liée à la notion immédiate de chaud ou froid. يعني la température مرتبطة بلا notion ديال البرودة والسخونة. واضح؟ يعني la température elle augmente ou là elle descend. Mais la chaleur est une énergie thermique, cédée à reçue par un corps, reçue ou cédée.
يعني ممكن نفقدوها أو نكتسبوها تنتقل من جسم لآخر. واضح؟ إذا lorsque un corps perd ou reçoit de la chaleur, sa température change, varie. Si un corps reçoit de la chaleur, sa température augmente. Si un corps perd de la chaleur, sa température y diminue. Alors, إذا إن شاء الله إذا هذا هو الدرس. نتمنى أن تشتركوا في القناة وكذلك أن تضعوا تعليقاتكم لكي أجيب عنها وتساؤلاتكم، وكذلك أن تنشروا هذا الفيديو مع أصدقائكم. أعانكم الله ووفقكم، وإلى لقاء آخر إن شاء الله، فكونوا معنا نكون معكم. إلى اللقاء.